হাই ফ্রেন্ডস, শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার আমরা বাবা মহাদেবের পূজা কিভাবে করেছি এটাই তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করলাম। मन्नत मांगे कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ।